नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर 8 तारिख सोमवार। आज दिन टॉप 20 खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपर आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति सबुदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, खूब शीघ्र राज्यर 10म बोर्ड परीक्षा करुथिबा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और युक्त 2 परीक्षा परिचालना करुथिबा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद को गोटे करने त्वरान्वित करा जायछि। अन्य राज्य रे जेउ बळी गोटे बोर्ड द्वारा 10म और द्वादश परीक्षा परिचालना होउछि सेही बळी ओडिसा रे करा जिवो बोली विद्यालय गणशिक्षा मंत्री कहिसंती। एहा द्वारा ओडिसा शिक्षा व्यवस्था दृढ़ हेबो बोली से कहिसंती। परवर्ती खबर, राज्य रे जारी रहिछि वर्षा। आसंता 13 जाय प्रबलରୁ अति प्रबल वर्षा नै पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। ता सह 24 घंटा मध्य अस्तव्यस्त करिवो वर्षा। आसंता काली पई 8 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। जिला गुड़िक हला गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, बलांगीर, मालकानगिरी, नवरंगपुर और कलाहांडी। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और पार्श्ववर्ती पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे सक्रिय रहिछि घूर्णिबलय। यह दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल रे रहिछि। यार प्रभाव रे 10 तारिख जाय वर्षा संभावना रहिथिबा आंचलिक पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। विशेष करी दक्षिण और उत्तर ओडिशा रे वर्षार प्रभाव रहिबो। आसंता 24 घंटा रे सारा ओडिशा रे हालुकारू मध्यम धरण वर्षा नै येलो वार्निंग जारी करायछि। गजपति, रायगड़ा, कलाहांडी और नुआपड़ा जिला को प्रबल वर्षा हेबा संभावना रहिछि। वर्षा समय रे 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना मध्य रहिछि। परवर्ती खबर, राष्ट्रपति ट्रंप एवं प्रधानमंत्री बयानबाजी एवं जीएसटी हार परिवर्तन मध्य रे आज पुणी थरे रेकर्ड भांगिला सुना दर। लगातार द्वितीय दिन पई सुनार दर मूल्य वृद्धि पाइछि, जहार पूर्व दिन तुलना रे बहुत अधिक। आज भारतीय बाजार रे 22 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम प्रति 59,450 टंका होइथिबा बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,08,490 टंका रहिछि। सेहिपरि ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर 22 कैरेट सुनार दाम 10 ग्राम प्रति 59,450 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,08,490 टंका रहिछि। परवर्ती खबर, 5T रे महा दुर्नीति धरिला सीएजी। 5T ना रे स्कूल को स्मार्ट करबा को पानी भली टंका खर्चा करुथिले पूर्व बीजेडी सरकार। नवीन सरकारक सबुठारु चर्चित कार्यक्रम थिला 5T, किंतु 5T अधीन रे होइतिबा महा दुर्नीति को धरिचंती सीएजी। 6टी जिला कटक, बालेश्वर, गंजाम, जाजपुर, केन्दुझर और सुंदरगढ़ रूपांतर ना रे टंका हरिलुट होइतिबा उल्लेख करिछि सीएजी। स्कूल गुड़िकर रूपांतरीकरण पई कोटी कोटी टंका खर्च करिथिला तत्कालीन सरकार, किंतु 5T महा दुर्नीतिर महाकलंकारी को धरिछि सीएजी। 6टी जिल्ला रे 90 कोटी रु अधिक हेरफेर होइतिबा नै सीएजी रिपोर्ट रे दर्शाइछि। परवर्ती खबर, सरकार कर्मचारी पई ईपीएफओ नियम रे बड़ परिवर्तन करबा को जाउछंती। एणिकी जणे कर्मचारी मात्र 1 मास चाकरी कले भी मिलिबो पेंशन। पूर्व नियम अनुसार जदि जणे व्यक्ति 6 मासरु कम समय चाकरी करूछंती तांकर पेंशन आवेदन को ग्रहण करू नथिले, किंतु एबे नुआ नियम अनुसार एबे मात्र 1 मास चाकरी करिबा परे मध्य कर्मचारी ईपीएफ अधीन रे आसीबे एवं पेंशन पाइबा पई हकदार मध्य हेबे। परवर्ती खबर, केंद्र सरकार कर्मचारी को दीपावली रे एक बड़ उपहार देबाकू जाउछंती। जीएसटी हार कमिबा परे एबे सरकार महंगा भत्ता डीए एवं महंगा रिलीफ डीआर रे 3% वृद्धि घोषणा करने जाउछंती। केंद्र सरकारक एही निष्पत्ति द्वारा 1 कोटी रु अधिक कर्मचारी एवं पेंशन भोगी उपकृत हेबे। कर्मचारी डीए 55% रु 58% को वृद्धि पाइबो। एही वृद्धि जुलाई 2025 रु कार्यकारी हेबो बोली कुहा जायछि। अर्थात कर्मचारी एवं पेंशन भोगी को जुलाई रु सेप्टेम्बर पर्यंत 3 मासर बकेया मध्य मिलिबो, जहा अक्टोबर मासर दरमा सहित दिया जिबार संभावना अछि। सूचना मुताबक एही घोषणा अक्टोबर प्रथम सप्ताह रे करा जाई पारे। परवर्ती खबर, कैंसर शेष करने को आसिला टीका। क्लिनिकल ट्रायल रे सफल हला रूस रो वैक्सीन। एने बड़ घोषणा करिसंती रूस रो वैज्ञानिक। रूस रो संघीय मेडिकल एजेंसी घोषणा करी कहिसंती प्रो क्लिनिकल परीक्षा रे कैंसर टीका सफल हासिल करिछि। आउ एही टीका एबे व्यवहार होई पारिबो बोली मध्य कहिसंती। एही टीकार नाम होछि mRNA, जहा जेनेटिक गठन उपरे आधारित। एही टीका शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि करिबा सह कैंसर कोष को चिन्हट करी नष्ट करिदेबो। एहा छडा एहा बारंबार व्यवहार उपयोगी बोली मध्य कहिसंती। एही टीका कैंसर प्रतिरोध नुहे बरं कैंसर रोगी चिकित्सा पई व्यवहृत हबो। एहाको व्यवहार पई मंजूरी लागि रूस स्वास्थ्य मंत्रालय को आवेदन करा जायछि। परवर्ती खबर, सीबीएसई और केंद्रीय विद्यालय टेक्निक अनुଯାयी हेबो स्वतंत्र ओटीईटी परीक्षा। ओटीईटी प्रश्नपत्र लीक हेबा परे एही दुईटी परीक्षा परिचालना संस्थार टेक्निक अनुध्यान करा जायछि। आसंता 27 तारिख रे हेबाकु थिबा स्वतंत्र ओटीईटी परीक्षा रे केंद्रीय विद्यालय टेक्निक व्यवहार हेबो बोली कहिसंती माध्यमिक
ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ ରାଜ୍ୟରେ 193ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହେବ 17 ତାରିଖରୁ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ www.bseodisha.ac.in ରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଦୁଇଟି ସିଟିଂରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପେପର 1 ପୂର୍ବାହ୍ନ 9ଟାରୁ 11:30 ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ପେପର 2 ପରୀକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4:30 ଯାଏଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ଉଠେଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ EPF ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ କିଛି ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ PF ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। EPF 3.0 ଆସିବା ସହିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ PF ଉଠାଣ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର UAN ନମ୍ବରକୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ATM ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ EPF ଦ୍ୱାରା ଏକ ପୃଥକ ATM କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯିବ, ଯାହାକୁ EPF ଉଠାଣ କାର୍ଡ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତକାଲି ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ 800 ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ 13ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି ରୁଷ। ୟୁକ୍ରେନର ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ରେ ରୁଷ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି କ୍ୟାବିନେଟ୍ କୋଠା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ରୁଷ। ଏନେଇ ୟୁକ୍ରେନ ସାମରିକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ସହ 3 ଜଣ ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 18 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ 4 ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏମିତିରେ ବି ନବୀନ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ରୋଗୀ ସେବାରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ପାଲଟିଥିବା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ନେଇ ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 227ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହଠାତ୍ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ରୋଗୀ ସେବାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରୋଗୀ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଏହି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ରୋଗୀ ସେବା ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 860ଟି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 420ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଅବଧି ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାମଲାରେ ବଢିଲା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଡୁଆ। ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ, ଯେଉଁଥିରେ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ରେକର୍ଡ ଓ ବିଦେଶୀ ଅନୁଦାନର ବିବରଣୀ ମଗାଯାଇଛି। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବିରୋଧରେ ରହିଛି ଅନେକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଓ ଆପତ୍ତିଜନକ ବୟାନ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଏଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଭର୍ତ୍ସନା ସହ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ବି ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତଥାପି ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଯୁବରାଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଦୀରେ ଫସିଥିବା ଯୁବକକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ବର୍ଷା ବନ୍ୟାରେ ଛଟପଟ ଉତ୍ତର ଭାରତ, କେଉଁଠି ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଉ କେଉଁଠି ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ଆଖି ପାଉନଥିବା ଯାଏଁ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ପାଣି ଭିତରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଢି ପାଣିରେ ସେନା ଦେଖାଇଛି ତାର ଶକ୍ତି। ଭରା ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଚିର ସେନାର ଡ୍ରୋନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉଦୟପୁରର ଆୟଦ ନଦୀର ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ମଝିରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ଜଣେ ଯୁବକ। ନଦୀରେ ଏତେ ପାଣି ଥିଲା ଯେ କାହାରି ବି ସାହସ ହେଲାନି ଯୁବକକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସେନା। ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରୁ ସେନା ଅପରେସନ କରି ବିନା କୌଣସି କ୍ଷତିରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଯବାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ ଦେବା ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ରବିବାର ସଂସଦ ପରିସରରେ ବିଜେପିର ଏକ 2 ଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ କର୍ମଶାଳାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସଂସଦ ପରିସରରୁ ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କର୍ମଶାଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭଳି ହଲର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ବସିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା ବଳବନ୍ତ ନିଜ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋଦିଙ୍କ ଏକାଧିକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।